Hi guys, mayong buntag kanito nan guys. Tanawa, unsa gibuhat sa ulitawong gamay guys, akong tambal-tambalan guys. Kay naadoy sakit. So guys, na-istorya guys sa tangtang ako sa kangipon guys sa pangag na ko ani guys. So dadto ko kuan guys, marpil guys. Natangtang gabi akong tangtang guys. Tapos tanglingawa sa bata guys. Unsa, okay na ko na? Nolian na? Nolian ako, nolian. Lain kistanan guys, ni ngipon pero okay ra guys. Kaluyan sa Ginoo. Nak, okay ra ra? Nak na. Okay ra? Wait. Oh, sige, sige. Taga daw ko guys. Yun siya. So, maro to guys. Don't forget to follow, like, and share. Thank you.